अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। श्रीनगरस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करना आमुत यथ दौरान पार्टी हिंद सीनियर लीडर अनुराग ठाकरन वोन जे लूकन हुंद डीडीसी इंतखाबन मज हिस्स न्युन च येमे कथ हुंद इशार जे लूक छ तमीर तरक्की यछान। येल जन तिमो वोन जे भारतीय जनता पार्टी तरफ यम वाद लूकन सहित करने छ आमुत तिम वाद यन हनि हनि पूरे करने। मुझे खुशी इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 1.5 वर्ष में ना कोई पथराव हुआ, बाकी घटनाओं में भी कमी आई है और ये अपने आप में जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। 2-3 परिवारों में सिमटी हुई से मुक्ति दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं। रोशनी एक्ट में जिन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, जिस एक्ट को ही गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा गया, the High Court has said this act is illegal and unconstitutional. This clearly defines why this act has been brought in, just to help few big names, whether in politics, business or in bureaucracy. I am glad the court has taken initiative and there has been a fair inquiry into that, and I am sure 3.42 lakh canal land of Jammu and Kashmir will get back, will be given back to the state of Jammu and Kashmir, and there will be action against those who are involved in those corrupt practices. आपने प्रश्न पूछा क्योंकि युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, और मोदी जी चाहते हैं देश के युवाओं का अच्छा भविष्य हो, नागरिक को इधर उधर भटकना ना पड़े। उसके लिए ई गवर्नेंस की बात हो, ई एजुकेशन की बात हो, ई हेल्थ केयर की बात हो, ये सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं और उसके लिए हमने पूरे देश भर की पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का काम शुरू किया। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों को भारत नेट से हमने जोड़ने का काम किया। इस साल बची हुई 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। हर गांव में वाईफाई की सुविधा होगी। जो वाणी की बात भी कल परसों कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब ने कही, मैं यही कहना चाहता हूं, ये ताकत है लोगों को इंटरनेट की सुविधा देकर उनको ताकत देने की। जहां तक घाटी की बात है, जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने भी माना कि सिक्योरिटी एजेंसीज और टेक्निकल लोग इसको मिलकर तय करें कब कब इसको खोला जा सकता है, लेकिन युवाओं के लिए शिक्षा के प्रावधान करें। दुनिया का इकलौता देश भारत है जिसने एक नहीं 12 चैनल पहली से 12वीं कक्षा के लिए शुरू किए कि आपको एजुकेशन मिले, आप फ्री में किए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी किए हैं। ये दुनिया भर में आपदा के समय भी अवसर देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस संस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर सुंदस अकिस सवाल जवाब दिवान ये वानन जे ऑप्टिकल फाइबर सहित तमाम पंचायत जोड़ने की कोशिश करने यवान तो जम्मू कश्मीर अंदर तह यह काम जारी युद्ध जन तालिबे इल्मन सहित सहित तिमन लूकन यमन हुंद रोजगार इंटरनेट से जुड़ित तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने अत खबर पे मजीद कत करने बापत वनकन श्रीनगर पे सन साथी सईद तजमुल बराह रास्त मौजूद। सईद तजमुल कशरिस खबरनामस मज तुहद खैर मकदम। श्रीनगर से अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जम्मू कश्मीर अंदर हाई स्पीड इंटरनेट यानी 4G इंटरनेट सर्विस पतमे अल पल 1.5 वरी पे बंद। तालिबे इल्मन कम मुश्किलात तो इंटरनेट सहित वाबस्त लूकन कम मुश्किलात दरपेश, यह तुह ब्रोह कन। मगर अत सत अगर अस कत करो अज प्रेस कॉन्फ्रेंस हज मरकजी वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर जी वन जे ऑप्टिकल फाइबर सतिन तमाम पंचायत जोड़ने यानी पंचायतन मज इंटरनेट फैसिलिटी थवन तम पत हेकन तालिबे इल्म या इंटरनेट सहित वाबस्त लूक अमुक फायदे तुलित। सवाल नंबर 1, क्या इमन पंचायतन मज इंटरनेट फैसिलिटी थवन यी तम सत्या तालिबे इल्मन तो इंटरनेट सहित वाबस्त लूकन पूर पट राहत वतित। सवाल नंबर 2, क्या युस वाईफाई एक्सेस यमन दिन यी सो हेक्या पूरे गामस मज यानी कि पंचायत घरस मज रोज इंटरनेट तम पत वाईफाई एक्सेस सो हेक्या पूरे गामस मज यह तालिबे इल्म हासिल कर कि तिमन मखसूस पंचायत घरस नजदीक यून। नंबर 3, क्या तिम लूक यम जन सोशल मीडिया पे या दोयमो रंगो वादी हुंद माहौल या जम्मू कश्मीर हुंद माहौल खराब करने की कोशिश कर यछान तिम हेकन ना यह वाईफाई एक्सेस हासिल कर
تو نمبر 4 اہم سوال کیا ام پتہ ہیکن نا سیکورٹی ریزن برو کن یت کی زال صاحب سٹھا شکریہ یوتامت انوراگ ٹھاکر سن بیان جموں کشمیر من تمو طے کورمت شاید 4G چلاون تم موبائلس پہ زن آج کلیئر کرت کہ جموں کشمیر من ونکسن پنچایتن ستین وائی فائی جوڑن سلسلہ شروع تو مے باسان یہ سہ پرابلم زن جموں کشمیر من واریاس ٹائمس لگن واجن تو ام برو تہذین 3 سوالن جواب دم بہ میون اخ سوال آس جموں کشمیر من تھی پانے ونو سوال نمبر 3 مز تیل چھنا عام نفرس ام وائی فائی چلانک کہین تہ حق حاصل یل اگر ون حق حاصل چھن کی تیل کیاز کرنے ریلائنس کمپنی جیو 4G نہ چلاونک پونسہ واپس صارفین اگر تہ سیکورٹی ریزن خدشات تم تھو ٹھیک پنہ جائے مگر یوتامت 4G سپیڈ انٹرنیٹ ڈیٹا پہ ختم کرت تھی جیو فائبر تھرو پن علاقن اندر نوان یت مز پنچایت گھر سکول مے باسان یہ تیت مسئلہ امیک مطلب یوات اکس کووڈ پیشنٹس اکس سچارت پیشس اکس ٹریول ایجنٹس اکس ٹورزمس اکس ٹریول گائیڈس اکس تمس نفرس یوسر جموں کشمیر ریڑھ کی ہڈی ماننے سو گئی ٹورزم سیکٹر تیل گو نا ٹورزم پانے بند یل ٹورسٹ 4G سہ کیا کرنی سہ کیا پن پکچر کر اپلوڈ سہ کت کر پن ٹریول ٹکٹ بک مے باسان انوراگ ٹھاکرس برو یل میں رات کال کر جموں کشمیر مزن سید شاہنواز حسینس سی قومی ترجمان بی جے پی تمو وون مے ہوم منسٹرس سی درخواست اخ کرو 24 گھنٹہ جموں کشمیر پاور اننچ کوشش تو بی کرو 4G انٹرنیٹ ڈیٹا گوس لکن تام واتن کیا یتھ علاقس مز بی جے پی سٹار کیمپینر جنابی مہم چلانا گئی تتہ اکی ڈیمانڈ 5367 سپریم کورٹس مز مگر تم برو کیا جموں کشمیر یہ طالب علم 4G نیٹ استعمال کرت گرس مز پنہ مرضی مطابق سہ ٹرین مز سہ ٹریولس مز سہ گھر سہ میدانس مز سہ سکولس مز تمس کیا اجازت اگر کی شر پسند یا اگر کی قانون بگاڑن ول نفر ام 4G غلط استعمال کران تمیک کیا دمو کن 1 کروڑس لکس ام سزا مے باسان تھوڑا زیادتی پہن گھان انوراگ ٹھاکر کیونکہ سرکارس مز تم ونکس منسٹر آف سٹیٹ وزیر مملکت فائنانسک مے باسان کیا بہتر گھا جموں کشمیر مز DDC چناون ست گھا کن پیکیج اعلان امن کو تہ یاد سرکار زیر غور انو کروڑ بہت روپیہ یونین ٹیریٹری خاطر مرکز پہ مگر سہ یونین ٹیریٹریس سہ قرض گھان کریڈٹس من سہ کتس کالس وسان پتہ 50 کروڑ نقد مے باسان تس لگن نئے 4-5 حکومت سہ قرض نکھوالان مے باسان یہ تہ خواب تھون 53 ختم گھر پہ جموں کشمیر مز کرو تعمیر ترقی سڑک چکچا فلائی اوور بناو باقی مرکز کھولو تیل گوس 4G سٹارٹ گھن دپاو نا نیک نیتی سان بی جے پی پنس وعدس پہ قائم تو دائم مگر یہ ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ انوراگ ٹھاکر یہ بیان یہ ہیکو تنظیمی طور تہ لکھ یہ ہیکو تہد ذاتی تہ لکھ مگر مے باسان ام پتہ پرائم منسٹر تو ہوم منسٹر یم بکلس تو 4G پہ بی نظر ثانی کریں مے باسان ونس مز دوران ما گھِ کھانا بوڑ اعلان اس گاندربل تو ادھمپورس مز گو ام پتہ ما گھِ سری نگر تو جوم سٹی مز ام بڑ اعلان مے باسان قریب متوقع یپر وون آج الطاف بخاریس تہ کور ون کل برو انٹرویوس مز 4G مان اس کر تمن ستین سرکارس مز ونکس روشنی ایکٹس مز زیادتی گھان تہ لکن ست ونکس تھانڈو لکن تل تراو الطاف بخاریس گو گلستان ٹیلی ویژن چینلس پہ کل پتہ انٹرویو چلے تر مز تم ونان لگاتار مرکز سے زیادتی ستین گھِ مسئلہ حل کی مے باسان کی نت DDC چناو پتہ ما گھِ ات مز عمل درمت شروع تجمل صاحب تھی روزو خبرنامس مز اس کیونکہ تکیاز وادی کشیر ہند بیاکھ بوڑ مسئلہ یعنی موسمس مز آئی تبدیلی تت پہ کرو تہ سی کت زمینی صورتحال یژھو پنن ناظرین تان واتناونچ تو یم سید تجمل یم زن کت کران انوراگ ٹھاکر ہندس بیانس یتھ بیانس مز تمو 4G انٹرنیٹ سروس حوالہ کت کر تو تات دوران ون تمو کہ آپٹیکل فائبر اس سہ ہسا یہ پور پنچایتن تام واتناونہ یت زن عام لوک امیک فائدہ ہیکن تلت تو خاص کر طالب علم تو تم لوگ یم زن یت انٹرنیٹس ست پن زندگی گزاران خبرنامس مز پکو برو تو مزید خبرن ہز تفصیل واتناو تہ تام سید تجمل اس ست تکیاز موسمی صورتحال واتناو تہ تام
محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق یہ وادی ہندس موسمس مز بے اکہ پھر تبدیلی آئی تت موسمی تبدیلی دوران وادی ہندن بالائی علاقن سان مدنی علاقن مز تازہ شین پین ست عام زندگی کن حدس تام تھام سپزمت شمالی کشیر پہ جنوبی کشیر تام یہ دور دراز علاقن مز تازہ شین پین ست کیا وت آمد رفت باپت بند سبز تت شہرن تو قصبن مز تازہ شین پین ست عام زندگی متاثر سپزمت شین پین ست یہ وادی مز لوگ کیاہو رنگو مشکلن مز ہینچان تت سیاحتی مقام گلمرگ مز موجود سیاح شین پین ست سٹھائی خوش وچھنا آمت وادی ہند مختلف علاقوں پہ یہ لوکو طرف بجلی حوالہ شکایت باوان ون آمت موسمی بدلاو ستی بجلی غائب سپزمت تت کیاہو علاقوں پہ لوکو طرف چناب ویسے حوالہ شکایت باونہ آمت یپر انتظامیہ طرف ون آمت موسمی صورتحال نظر تل تھوت انتظام مکمل کرنا آمت یت زن عام لوکن مشکل ویترن پین ہپر یہ ضلع رامبن کن کیاہن علاقن مز تازہ شین پین ست عام زندگی تھام سپز تت ضلع کشتواڑ راجوری تو ضلع پنچ کن ہرمین علاقن مز تازہ شین پین ست عام زندگی متاثر سپزمت یل زن لداخ خطس مز تازہ شین پین ست عام زندگی تھام سپدنس علاوہ کیا وت آمد رفت باپت بند سبز یپر یہ سرینگر جوم وات گاڑین ین گھن باپت بند کرنے آمت تت وتہ پہ ٹریفک بحال کرنا آمت یتھ دوران درماند گاڑین رامبن پہ سرینگر گھنک اجازت دن آو یل زن انتظامیہ طرف وتہ پہ سفر کرن والن لوکن ون آو تم گھن سفر کرنے برو متعلقہ کنٹرول رومن ست رابطہ کریں یت زن تمن سفر کرنس دوران مشکل ویترن پین سر میرا نام رویندر ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، جنت جیسا فیل ہو رہا ہے اور بہت صبح سے کل رات کو تھوڑا بہت ہو رہا تھا، ابھی صبح سے بہت زیادہ برف باری ہو رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو. جی آپ کا نام؟ سنتوش ہے میرا نام. جی ہم تو سوچ رہے تھے اتنا برف ہوگا کہ نہیں تو سوچ رہے تھے، اور اتنا زیادہ برف ہو رہا تھا، اتنا خوشی لگ رہی ہے تو پوچھو مت. کیا لگ رہا ہے وہ جنت سے گھوم رہے ہیں ہم. کیا میسج رہے گی باقی پیرنٹس کے لیے؟ بھائی جتنا جلدی آئیے گھومیے اور اس کا انجوائے کیجیے. اسنو فال کا مزہ لیجیے. راجیش پاڑھی ہے، جی. ہم اڑیسہ سے آئے ہیں. یہاں اسنو فال کا بہت مزہ لے رہے ہیں سر. آج صبح سے بہت برف باری ہو رہا ہے اور یہاں لوگ بھی اچھے ہیں، یہاں کا نیچر بھی اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سر. بالکل فینٹاسٹک لگ رہا ہے کیونکہ میں اتنا انڈیا کی ایک دم باٹم سے آیا ہوں، کیرلا سے، اور سری نگر اتنا اونچا میں ہے. اور دیکھیے برف دیکھیے ادھر اٹس فلی کورڈ وتھ سنو ہے. ہاں پہلی بار میں 4 بجے سے اٹھ کے ویٹ کر رہا ہوں سنو گرنے کے لیے. اٹس فینٹاسٹک سر. بالکل فینٹاسٹک ایکچولی. آپ دیکھیے یہ ایسے ہی لائک اٹس فلی کورڈ وتھ سنو اینڈ مست لگ رہا ہے سر. بالکل بہت انجوائے کر رہے ہیں سر. This is the first time we are coming for Srinagar, which has been very pleasant. Oh, the snow and everything was covered with white. It's very marvelous to see the sceneries over here. Yeah, definitely. We are coming from the very south part of the country where we could not able to see the snows. It's very fine and such a nice full experience. My name is Stephen. I am from Tamil Nadu. Such a nice experience we have experienced. Very beautiful. برف باری سے بہت اچھا لگ رہا ہے. کشمیر میں برف سے ہی اچھا لگتا ہے. کشمیر ایسے ہی دکھتا ہے برف سے ہی، اور پانی بھی اس سے بہت زیادہ آتا ہے. ہاں اس سے ٹورسٹ بھی آنے لگیں گے. ہماری گاڑیوں کا بھی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج وادی کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی برف باری ہوئی ہے. وہی اگر ہم بات کریں ساتھ مقام گلمرگ کی، وہاں پر 1.5 فٹ کے قریب آج دوران شب جو ہے برف باری ریکارڈ ہوئی ہے. وہی اگر ہم بجلی نظام کی بات کریں، یہاں پر بیشتر علاقوں میں کل سے جو بجلی کا نظام جو ہے ٹھپ پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اشفاق ڈار، گلستان نیوز، گلمرگ، کشمیر. وادی ہندس موسمس مز بدلاو تو موسمی بدلاو ستی یہ وادی ہندین سیاحتی مقامن پہ چاہے گلمرگ، پہلگام یا دویمین جائن سرینگرس مز موجود غیر مقامی سیاح سٹھائی خوش وچھنے تت تازہ شین پین ست وادی ہندین لوکن باپت کیا مشکل پید سپدن. تات سرسی پہ کت کرنے باپت سید تجمل اس موجود. تجمل صاحب اگر اس کت کرو موسمی صورت حال حوالہ تو وادی مز موسمی بدلاو یہ پریت وریہ تقریباً 6 ریتن روزان، یعنی کہ 6 ریتن دوران برف باری یہ سپدن
تو یتھ دوران لوکن واریاہ مشکل تہ ویترن پیوان. اگر أسۍ سیاحتی اعتبار گژھو تو سیاح چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش تِکیازِ ییٚتہِ چھُ تِمن سُہ ماحول میلان سُہ موسم میلان یُس نہٕ تِمن باقٕے ریاستن منٛز میلہِ کینٛہہ. مگر اگر أسۍ وادی کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو رات اوس موسمی بدلاو سپدنے تو کئیو علاقو پہ وون لُکو کہ تار آئی ؤسِتھ بجلی غٲب یا تَتھ سۭتۍ اگر أسۍ چنابٕچ کتھ کرو تو کئیو علاقو پہ آو لُکو طرفہٕ یہ شکایت تہِ باونہٕ کہ چناب نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. کیٛاہ وجہ چھُ ٲخٕر کار پرٛٮ۪تھ ؤری چھُ ونٛدٕ یِوان تہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ لُکن برونٛہہ کَنۍ یِم مُشکلات کھڑا گژھان ییٚلہِ تھوڑا سا موسمی بدلاو یِوان چھُ. اتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ شہرن تہٕ قصبن ہٕنٛز کتھ کرو وُنہِ چھُ آسان موسمس منٛز بدلاو یِنَے ڈرینیج سسٹم سۭتۍ چھُ سڑکہٕ زیرِ آب یِوان تو عام لُکھ مشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان. سر صاحب وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ موسم تبدیل گژھان چھُ مہمانن خٲطرٕ چھِ یہِ رحمت آسان تہٕ تِم چھِ کینٛہہ گٲنٛٹہٕ گلمرگ پہلگام یوٗسمرگ سۄنہٕ مرگ اپر وٹ تمہِ پتہٕ واپس وٲتِتھ واپس ممبئی دِلہِ جوٚم واپس گژھان. ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتیُک روزن وول چھُ أمِس چھُ یہِ وَدٕ واریاہ کرٛوٗٹھ آسان. ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ سڑکن ہٕنٛز کتھ کرو ڈرینیج سسٹمٕچ کتھ کرو پاورٕچ کتھ کرو بہٕ کوٚر صبحس گۄڈنیُک واک تھرٛوٗ پننِس گرٕ کِس لانس منٛز یتھ منٛز مےٚ یہِ کوٗشش کٔر ہاونٕچ زِ شیٖن پتہٕ تہِ چھُنہٕ سڑک اَمہِ آیہِ کینٛہہ آسان کہِ أسۍ ہٮ۪کو گٲڑۍ گرِ پٮ۪ٹھ کٔڑِتھ. بجلی چھِ راتھ 1:30 بجے رات گٔمٕژ تہٕ صبحس تامتھ کوٚرُکھ ریسٹور 10 بجے 11 بجے سرینگر سٹی منٛز مگر آوُٹ سکرٹن منٛز چھِنہٕ وُنہِ تہِ واریاہن علاقن منٛز بجلی کینٛہہ. پول تار ڈرینیج سسٹم چھُ 70 50 60 وُہُر برونٛٹھ. یہِ چھُنہٕ کُنہِ حدس تام چھِ یِم زن آز سٲنۍ مختلف پارٹین یوٚتام کٔشیٖرِ منٛز چھِ تِمو تہِ کوٚر اوبزرو واریاہ کینٛہہ چیٖز زِ تِم کۄلہٕ کوٚت گٔے سُہ آب کوٚت گوٚو سُہ ڈیپس کوٚت گٔے. یُس زن لال چوکس منٛز 2 فٹ 1 انچ 3 انچ شیٖن پیوان چھُ امہِ پتہٕ چھُ سورُے بُلاک گوٚمُت. وٕنکیٚس چھُس بہٕ لال چوک کِس پولو وِو لیز ریسٹورنٹ کِس ایریاہس منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪بر چھِ نیران گاڑِ منٛز ہیٚکہِ نہٕ عام نفر کھٔسِتھ کینٛہہ یعنی یہِ چھُ سرینگر میونسپل کارپوریشن میئر سُنٛد ڈپٹی میئر سُنٛد پرایویٹ آفس تہِ ییٚتنس. مےٚ باسان سرینگرس منٛز گٔے نہٕ کٲم کینٛہہ شہرس منٛز گامس منٛز گٔے نہٕ کٲم کینٛہہ پاورُک نظام یُس بہتر اوس یُس زن رِسیوِنگ سٹیشنن یُس زن گرپ سٹیشنن صلٲحیت بڑاوٕنۍ ٲس پول تبدیل کرنہِ تارٕ تبدیل کرنہِ ٲس امی کِنتھ چھُ معموٗلی بٲرشہِ معموٗلی 1 انچ برف ییٚمہِ ساتہٕ پیٚیہِ تقریٖباً گوٚو 18 گنٹن پاور. ییٚلہِ 18 گنٹن پاور گوٚو انٹرنیٹ یُس وُنیُک تام انوراگ ٹھاکُر جی ٲسۍ ونان جیو فایبر چھُ چلان گرن منٛز آپٹیکل فایبر سۄ چھِ پانے بیٚہوان. ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ گرس منٛز آب اوس پاور اوس کہِ موٹر کِتھ پٲٹھۍ کھالہِ آب ہیوٚر کُن. مےٚ باسان کٲشُر چھُ واریاہ مُشکلاتن منٛز مگر نٔو پالسی یۄس سرکار چھِ تتھ منٛز چھِ اِمِجیٹلی مےٚ باسان شیٖن پینس سۭتی گوٚژھ نہٕ بجلی نظام درم برم گژھُن کینٛہہ. تٔتھۍ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ یہِ ڈرینیج نظام لال چوکُک یِم زن تازٕ تصویٖر اَسہِ گُلمرگ پہلگام یوٗسمرگ سۄنہٕ مرگ تہٕ باقیو علاقو پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ درٛٲنٛٹۍ گژھان چھِ گُلستان نِوٕز نیٹ ؤرکس پٮ۪ٹھ. مےٚ باسان اتھ منٛز ٲس کینٛہہ پالسی کرٕنۍ کہِ ایکسپٲرٹن ہٕنٛز ماہرن ہٕنٛز ٹیٖم گٔژھ روزٕنۍ زِ روٗد پٮ۪نہٕ برونٛٹھٕے چھُ سون ڈرینیج سسٹم بلاک گژھان. تجمل صٲب بالکل تجمل صٲب تُہُنٛد چھُ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وقتٕچ کمی کِنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تۄہہِ زیادٕ تُہُنٛد وقت نِتھ کینٛہہ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تجمل صٲب ونان ٲسۍ زِ یوٚدوے وعدٕ کرنہٕ چھِ یِوان یعنی آز تہِ چھِ DDC انتخاب چلان تہٕ مختلف سیٲسی لیڈرو یا سیٲسی جماعتو طرفہٕ چھِ کٔیا خواب لُکن ہاونہٕ یِوان تہٕ یِم خواب یِمن برونٛہہ کَنہِ تھاونہٕ مگر یُتھُے أسۍ ونٛدٕ کالس کُن نظر چھِ ترٛاوان تہٕ یتھ ونٛدٕ کالس دوران لوٗکن کۭتیاہ مُشکل ویترٕنۍ چھِ پیوان تہٕ تِمن لوٗکن کوٗتاہ درپیش مُشکلات چھِ یِمن لوٗکن سۭتۍ امہِ برونٛہہ تہِ کٔیا وعدٕ کرنہٕ آیہِ چاہے بجلی حوالہٕ چاہے چنابس حوالہٕ یا دوٚیمٮ۪ن چیٖزن حوالہٕ سڑکن حوالہٕ ڈرینیجس حوالہٕ تہٕ تِم سڑکہٕ تہِ سُہ ڈرینیج سُہ پاور یہِ چھُ سٲلِم تیُتھُے یُتھ آز برونٛٹھ کٔیا ؤری اوس. فی الحال خبرنامہٕ پکناوو برونٛہہ کُن تہٕ مزیٖد خبرن ہٕنٛز تفصیٖل واتناوو تۄہہِ تام. جموں کشیٖر منٛز ییٚتہِ DDC انتخابن ہٕنٛدِس 6مِس مرحلس تحت پگہہ ووٹنگ عملہِ منٛز اننہٕ یی تتہِ چھُ ضلعہٕ ورمُل کِس روہما تہٕ ورمُل بلاکس منٛز قٲیِم پولنگ مرکزن کُن پولنگ عملہٕ سوزنہٕ آمُت. ییٚلہِ زن انتظامیہ کیو ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ قٲیِم پولنگ مرکزن پٮ۪ٹھ چھِ سکیورٹی تہٕ دوٚیِم مُکمل انتظام کرنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن نہٕ ووٹنگ دوران عملس تہٕ ووٹرن مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. ضلعہٕ کۄلگامہِ کِس پہلو بلاکس منٛز تہِ ییٚتہِ پگہہ 6مِس مرحلس تحت ووٹنگ عملہِ منٛز اننہٕ یی تتہِ چھُ آز عملہٕ یِمن علاقن کُن روانہٕ کرنہٕ آمُت. ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ انتظام چھُ مُکمل کرنہٕ آمٕتۍ. ضلعہٕ اننت ناگ کٮ۪ن برینگ تہٕ اچھبل بلاکن منٛز تہِ ییٚتہِ پگہہ 6مِس مرحلس حوالہٕ ووٹنگ عملہِ منٛز اننہٕ یی تتہِ چھُ آز انتظامی کٮ۪ن افسرن ہٕنٛز نگرٲنی منٛز پولنگ عملہٕ یِمن بلاکن کُن روانہٕ کرنہٕ آمُت. ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ انتظام چھُ مُکمل کرنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن انتخاب صاف شفاف طریقس منٛز عملہِ منٛز اننہٕ یِن. ضلعہٕ پُلوامہ کِس نیو بلاکس منٛز تہِ ییٚتہِ 6مِس مرحلس تحت پگہہ ووٹنگ عملہِ منٛز اننہٕ یی تتہِ چھُ آز
عملہ یمن علاقن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتظام مکمل کرنا آمت ضلع کپوار کس نتنوسا بلاکس مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تج آز پولنگ عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو انتخابن حوالہ انتظام مکمل کرنا آمت ضلع بڈگام کس ژوڈر تو ناگم بلاکن مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تج عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت ضلع بنڈپور کس بنڈپور اے تو بنڈپور بی بلاکن مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تج پولنگ مرکزن کن عملہ روانہ کرنا آمت ضلع شپیان کس امام صاحب اخ تو امام صاحب 2 بلاکن مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تج آز عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت ضلع گاندربل کے صفاپور بلاکس مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت ووٹنگ عملہ مز ان تج آز انتظامی کن ذمہ دارن ہز نگرانی مز عملہ پولنگ مرکزن کن روانہ کرنا آمت جوم صوبہ کن سامبا ڈوڈا رامبن ریاسی ادھمپور کٹھوا جوم راجوری تو ضلع پونچھس مز یہ پگہ 6 مرحلس تحت کیہن بلاکن مز ووٹنگ عملہ مز ان تج آز پولنگ مرکزن کن عملہ روانہ کرنا آمت مرکزی سرکار طرف زرعی قانون ان پتہ یہ زمینداروں طرف احتجاجی مظاہرن ہند سلسلہ جاری تو پتمو کیہو دہو پہ پنجاب ہریانہ تو دویمو ریاستوں پہ آمت زمیندار دلی ہندن سرحدن نزدیک احتجاج کران تت زمیندارن ہندس احتجاجس مز تمہ سات شدت آمت یل مرکزی سرکار طرف قانون واپس ننس انکار کرنا آو یپر احتجاجی زمینداروں طرف ون آمت یوتام نہ مرکزی سرکار طرف قانون واپس ننی توتام روز تہد احتجاج بدستور جاری ہمارا کہنا یہی ہے مودی سرکار سدھ میں آئے اور کسانوں کی بات سنے اور کسانوں کی سبھی مانگوں پر وچار کرتے ہوئے پورن روپ سے ان تینوں کالے قانونوں کو رد کرے. دیکھیے جی ہم نے پہلے بھی ہمارے پکش میں سپریم کورٹ نے نیالیہ نے ہمارے پکش میں دیا تھا. یو پی کے اندر 2014 میں ایک فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 14ویں دن گنے کا پیمنٹ کسانوں کو کیا جائے. آج تک مودی سرکار نے اسے فالو ہی نہیں کرا. سپریم کورٹ کو تو سرکار ٹھیکہ دکھاتی ہے. مودی سرکار نے آج تک سپریم کورٹ نے 2014 میں کہا تھا ایک نرنے سردار وی ایم سنگھ گئے تھے. نیشنل کانفرنس یوتھ لیڈر سلمان ساگرن جموں کشمیر ہز تعمیر ترقی حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار غیر سنجیدگی کن چھن جموں کشمیر مز تعمیر ترقی یقینی بناونہ آمت یل زن تمو وون تعمیر ترقی گھس سیاسی ہتھیار بناونہ یون. اگر یہ ورلڈ ڈیسٹینیشن ہے تو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابھی بھی یہاں پوری طرح فنکشنل نہیں ہے. تو اب ہر دن سنتے ہیں ہر بار سنتے ہیں اب انٹرنیشنل فلائٹ سٹارٹ ہو جائے گی. ویسے ہی پاور سیکٹر میں اگر یہاں NHPC کے اتنے پروجیکٹس ہیں تو لوکل لوگوں کے لیے بجلی نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں جو سینٹرل گورنمنٹ اسپانسر پروجیکٹ جو ہوتے ہیں ارسپیکٹو آف دا گورنمنٹ جو بھی سینٹر میں آئی ہے آج تک تو وہاں اس کا فائدہ کبھی اسٹیٹ کو نہیں ہوا ہے. چاہے وہ ایئرپورٹ کو لے کے ہو, چاہے وہ پاور سیکٹر کو لے کے ہو, چاہے وہ باقی سیکٹرز کو بجلی کو لے کے ہو یا اور بھی کہیں سیکٹر جو ہیں. تو مجھے لگتا ہے اگین الیکشن سے ریلیٹڈ موٹیویٹڈ ہے, ایکسپلائٹ کیا جا رہا سچویشن کو. ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کریں. ریپرزنٹیٹیو کریکٹر جو ہمارا ہے جو ریجنل پارٹیز کا خاص طور پہ ہے, ہم جہاں ڈیفیسٹ ہوگا ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہوگا ہم وہ کوسچنز ریز کرتے رہیں گے. اور جہاں سرکار کی نکتہ چینی کرنی ہوگی, آج جو ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف انڈیا یہاں ایڈمنسٹریشن میں حصہ لے رہی ہے تو ہم وہ کرتے رہیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کو پولیٹیکل ٹول نہیں بنایا جائے. ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پلوامس مجھ آج نیشنل لوک عدالت سانز کرنا آمت یتھ دوران کیا کیس زیر بحث انہ آئی. ات موقع پہ یہ کیا کیس موقعی پہ انزراونہ آئی. تت ون آمت یتھن پروگرامن ہند سانز کرنے ست عدالتن ہند کام کار فعال بنانے ست ست عام لوکن تہ سٹھے راحت واتان. سطح پر آج نیشنل لوک عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے ڈسٹرکٹ پلوامہ میں بھی 5 بینچز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایک بینچ ترال میں, ایک بینچ پلوامہ کورٹ میں 3 بینچ قائم کیے گئے ہیں اور ایک بینچ اس سلسلے میں پاپور کورٹ میں منعقد کیا گیا ہے.
इन बेंचों में 200 से ज़्यादा केसेस आज के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। लोग काफ़ी ताउन कर रहे हैं, एडवोकेट्स भी ताउन कर रहे हैं और बहुत से मामलात आज दिन में बाहमी इफ़हाम तफहीम के साथ हल हो जाएंगे। इसकी एक ख़ास खसूसियत है कि साल तक जो केसेस पैरवी के ज़रिए हल हो सकते हैं, इस लोक अदालत में वो एक ही दिन में वो हल हो रहे हैं। सर अगर पुलवामा की बात करें, किस तरह की ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं? पुलवामा में देखिए यहाँ पर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के बहुत से केसेस हैं। इसके अलावा जो अज़दवाजी मामलात होते हैं वो भी हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो पार्टियों के दरमियान होते हैं वो मामले भी हैं, और कस्टडी के मामलात भी बहुत से केसेस हैं। तो नाजरीन, इस वक्त खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।